de un mapa de asentamiento. Entonces, como pueden ver, este es un mapa de Burkina Faso y en esta parte están como el centro administrativo de la ciudad o del lugar. Y más arriba la morfología cambia y es porque pues es una área residencial. And so the variable that you can extract from it is typically from the building footprint, what is the mean size of the building, so the area, what is the perimeter of each building, what is the proximity between buildings, what is the angle between buildings. So there's different summary aggregates to describe the building footprint. Entonces, a partir de la huella de los edificios se pueden extraer muchas variables como lo son el área media de los edificios, el perímetro, la proximidad entre cada uno, el ángulo en el que están posicionados entre sí, la forma del edificio, etc. But I forgot to mention that this is possible mainly when you have building footprints and not just the grid that we were talking, this binary grid this morning. Y esto solo es posible cuando se tiene pues el footprint o la huella de los edificios. No es posible si, digamos, tenemos una grilla pues que los agrega a todos. And talking about aggregation, you can also aggregate these metrics. Typically, if you look at the area, you can compute the mean, but also typically the standard deviation to talk about the variation. So if you're in an area where there's a lot of variation or in an area where it's pretty like standardized. Yeah. So we talked about different metrics, so area, perimeter, proximity. Then you can aggregate these metrics per census unit to create a predictor. And to aggregate that, you can take the average, but you can typically take also the variation to capture the heterogeneity of an area. Okay. Entonces, con estas métricas, lo que se puede hacer para pues, trabajar los agregados, por ejemplo, uno pensaría en el promedio, pero también se puede utilizar la varianza entre pues, ellas para capturar precisamente la heterogeneidad. And like an area where it's very regular is going to be different than an area where like you can have big buildings, small buildings. So this can inform the morphology that will then inform the population density in it. Entonces, un área pues, que sea regular claramente va a ser diferente a un área que tenga como una alta varianza, que va a indicar que tiene pues una morfología muy diferente, con edificios altos y bajos, pues contrario a un área que sea como regular y que tenga todos los edificios del mismo tamaño, y etc. And then this will have an impact on the population density. Y eso va a tener un impacto en la densidad de población. And I just wanted to mention our package that has been developed by Christopher Josham, because this is a package that allows you to compute the different metrics that I was talking about and to summarize them either at the grid cell. So you see here how you summarized. You see the footprints, and then the different area, like here you have bigger buildings, so when you summarize it at the grid cell, you have a different value than here when you summarized, because here it's little buildings. But here is the heterogeneity that he's summarizing at the grid cell. And then you can summarize those information even at the polygon. So it's a very flexible package to extract information from the morphology of building. Bueno, entonces ella está hablando de un paquete estadístico que desarrolló Christopher Josham en R para precisamente capturar la heterogeneidad en pues este tipo de footprints o de huellas de edificios. Entonces, en la imagen de allá se ve como que en el área de allá de la esquina hay edificios más pequeños, y aquí the green one is taller buildings or bigger. Taller is not from building footprints. It's more like the area or the perimeter that is bigger. Entonces, en el área verde edificios más grandes, como más anchos, me imagino. Y aquí en este de abajo se puede ver la heterogeneidad pues entre ellos, y en ese creo que dijo que se resume por polígono.
So you can also summarize it not only at the pixel, because this is pixel information, but you can also summarize the information into polygons. Aquí se resume por grillas y en el de allá ya se resume por polígonos. So you can see this is a lot of information, morphological information that can be linked with people and the spatial distribution of people. Y esta es información de la morfología de, pues, del área que se puede utilizar para predecir la densidad poblacional. But I keep repeating from the beginning of this workshop about settlement type, so urban, rural, and village, or like different classification. Desde pues, el inicio del taller, ella ha estado repitiendo mucho la importancia del tipo de asentamiento, ya sea urbano, rural o village, que creo que sería como vereda, pero no sé. Yeah, there's different classification, so it depends on the country, Sí, but this classification between very urban and very rural. Sí, como la clasificación entre lo más rural y lo más urbano, pues que ya va a depender de cada país, pero por ejemplo aquí sería como la cabecera municipal y lo más rural sería como una vereda. La verdad es que no sé. And the question, how do you get this classification? So it depends on the context. In some statistical offices, they have already a classification. Entonces, pues la clasificación precisamente depende del contexto y de la oficina estadística. La mayoría de oficinas estadísticas ya tienen una clasificación propia. But you can also actually use the settlement input to produce another type of classification that is really linked to the morphology of the building layout. Pero también se pueden utilizar estas características morfológicas del terreno para producir una nueva clasificación que realmente corresponda como a pues, las características del área. Del area in terms of building and not, because sometimes urban, rural, and I don't want to get into the definition of urban and rural, but here you're going to see how we can define some kind of urban rural classification based on the layout of the buildings. Entonces, pues lo que ella quiere enfatizar es que va a depender mucho del tipo de edificios y del número de edificios, me imagino, porque muchas veces pues podemos como reclasificar o create another one. Crear una nueva clasificación a partir de realmente el número de edificios o las características de los edificios en el área. And why we want to do that is that like the building layout inform about the different kind of population density. Y queremos hacer eso para que la distribución de los edificios realmente informe sobre la densidad poblacional en ese área. So I'm going to show different exercises of classification that exist in the literature that you can maybe get some inspiration from. Entonces va a mostrar varios ejemplos de clasificaciones que pues, se han realizado en la literatura y de las que ustedes se pueden basar e inspirar. Yeah. So first, this is a product that already exists and is still part of the GHSL, the Global Human Settlement Layer that we've seen at the beginning. Entonces, este es un producto que todavía existe y que hace parte del Global... Global Human Settlement Layer that we've seen. Global Human Settlement Layer, que fue como el primero que vimos en el bloque de mapas de asentamiento. So in the end, we didn't use it because when we looked because it's a global data set, it doesn't really work well on the relative scale, so on a country. So I looked in Burkina Faso, it was not very informative. It was weird, but it exists, so I wanted to mention it. Entonces, como es a escala global, pues no funciona muy bien. Ellos no lo utilizaron porque no funciona muy bien es una escala en términos relativos, o sea, cuando ya se va a ver como los detalles. Por ejemplo, en Burkina Faso no les funcionó muy bien y prefirieron no utilizarlo. Exact. So, how to create custom project. So, a first one that actually Christopher Josham that I presented the work was
used. It's just like a threshold based on the quantile distribution of the number of buildings per area. So the fact that you look at the distribution of the building across the country, you look at the distribution, you do quantiles based on that. And so that's a classification based on the quantity that you can see in the country. Bueno, entonces una de las formas de crear como un producto personalizado, una clasificación personalizada, es hacer percentiles, bueno. Percentiles is like cents. Quantiles is not like... Quantiles? Quantiles. Bueno, sí, hacer cuantiles para dividir la población en esos... No, not the buildings. Los edificios. Yeah, like the concentration of building that you observed. So you compute the number of building in every of your census unit. And then you have, so 10% of the census unit that have this amount of building, 10% of the census unit that have, or 10, and that's how you do threshold. Okay. Entonces se computa el número de edificios que hay en cada unidad censal y después se clasifica por cuantiles. And Quintil. Yeah. Yeah, and percentile is a group with a cent, so quantiles is just like, you don't specify the groups, like it's... Okay. Then you could do supervised classification, and that's based on training data. So someone looks at create a training sample by saying, this is look like very rural, this is like semi-rural, no. That's what they've done in Nigeria. They create 7, and then they run like a supervised machine learning algorithm, and those are the information in it. Entonces, bueno, también después de eso se hace una clasificación supervisada de qué área se ve más rural y qué área se ve más urbana. Y se toman, por ejemplo, en este caso tomaron 7 ejemplos para poder entrenar el mecanismo de Machine Learning en Nigeria. Yeah. And so if you want more information, this is the... Y si quieren más información, este es el link. Then this is an interesting work that is summarized in this paper, where they reallocated randomly the building to see where the actual number of building is bigger than the random allocation, such that you define an excess number of building, and that's defined a threshold of like what is more urban than, or more densely settled than, and less densely settled. But this is like a quantile, but that is relative to the area that you are around. Entonces, bueno, esto es un trabajo interesante que he hecho recientemente, donde después de hacer el paso anterior, reubican aleatoriamente todos los edificios para ver, después comparar si el promedio, el mean. No, the real thing is bueno, si la estimación se excede o si el número aleatorio excede a la cosa real, a la estimación real, para saber si el área está más densamente poblada que lo que se había predicho. Well, yeah. And so you can create a relative threshold, and it's a really interesting way of doing it. Y se puede crear como una brecha relativa, y es una forma pues interesante de hacerlo. And the last one is another work by Christopher Josham. So he's really into morphology of buildings. So if you want to follow his work, that's like, I mean, it's really good. He did a lot of work on the morphology of the building. But here, so the idea is that all the metrics we described previously, he compute them all. He compute them all with different focal window, which is the number of building, like the area of the building in a 5-kilometer window, 10-kilometer window. So having a lot of covariates, and then doing a Gaussian mixture model to cluster
the area according to the different indicators. Okay. Este también es un trabajo de Christopher Josham, entonces si quieren seguir su trabajo, él está como muy interesado en la morfología de los edificios, y en este último lo que hizo fue, bueno, hacer todos los pasos y tomar varios covariados, muchas de los atributos de la morfología de los edificios para crear clusters pues que tienen en cuenta muchísimos covariados. Yep. Once again, papers here if you're more interested. Y el paper está ahí con el link para que lo puedan revisar. So this coverage of like, yeah, I wanted to spend more time on the settlement maps because they provide a lot of information that are related with the population distribution. Entonces ella quería como enfatizar en los mapas de asentamiento porque estos proveen mucha más información que está relacionada a Population distribution. A la distribución de la población. Always. So I will now just quickly skim through other covariates that are interesting. Yeah. Entonces ahorita ella lo que va a hacer es enlistar y pues revisar rápidamente varios de otros covariados que también son interesantes de revisar. But it's not going to be an exhaustive list because this is really depending on the country, the availability of the data, and the link with population distribution. De todas formas, no va a ser como una lista muy extensiva porque pues esto va a depender enteramente de las condiciones que tenga cada país, las variables que tenga disponibles cada país. So some consideration to be made is that you might want covariates that describe different aspects of the context. So the physical context, the socio-economical context, the political context, the administrative context, or the temporal context. Entonces, pues como consideraciones generales vamos a necesitar o vamos a querer revisar variables que nos permitan describir tanto el contexto físico, socioeconómico, político, administrativo y temporal, o pues del momento en el que se está tomando el contexto. And actually temporal, I should explain it, it's just the fact that you can find typically change detection covariates. So typically you're looking at an area that was forested and then got deforested. You do the differences. That's probably linked with population distribution. Entonces, los covariados temporales son variables que nos permiten ver precisamente los cambios en contexto porque, por ejemplo, la deforestación, si en un momento hay un área que está totalmente pues, forestada o llena de árboles y en el momento siguiente ya está deforestado, esto va a ser un predictor también de la densidad poblacional. And now I just want to spend a little of time around what is a spatial data. So I have just 2 slides because I realized yesterday that we talk a lot about geospatial covariates, but if you haven't worked with geographical information, you might not be completely aware on how does it look like. Entonces va a utilizar un poco del tiempo para hablar sobre datos espaciales porque te doy cuenta que vamos a hablar un montón sobre covariados espaciales, pero si eres una persona que nunca o pues que ha trabajado muy poco con datos espaciales, pues quizá sea como una buena introducción a aproximarse a ellos. And so there is a big format of spatial data, which is either the vector or the raster. What is the raster? I think it's raster, grid or raster. Ok. Bueno, hay 2 grandes tipos de datos espaciales, ya sean los vectores o los grids. I guess that you say raster in Spanish. Raster or raster. Bueno, raster. And the raster is what we've seen the morning of yesterday, which was the gridded population, the fact that you predict the number of people into a grid. El raster es sí, la forma en la que se predice el número de población en una grilla. Whereas polygons, you're predicting the number, or you're having the number of people per
typically departments. That's going to be a polygon. Mientras que en un polígono tienes el número de población, usualmente por departamento, o pues unidad administrativa, supongo. And you can always translate back this into a raster. So typically, point features can be point on a raster, line features can be line on a raster, polygons can be reproduced into this raster. Y usualmente pues los tipos de allá se pueden reproducir en un raster. Entonces los puntos se pueden poner en puntos en una grilla, las líneas también se pueden poner en una grilla y los polígonos de la misma forma. And the raster form is really useful for modeling because it puts every covariates on the same unit. Y los raster son mucho más útiles para modelamiento porque pone a todas las covariables en la misma unidad. Because every raster grid cell is the same size across all the covariates. Porque cada grilla o celda es del mismo tamaño para todos los covariados. And so typically, if you want to know what is the distance to river, this is the river as a line feature. Y, por ejemplo, típicamente, si quieren saber la distancia hasta el río, ese es el río como en forma de línea. And then you can translate it to a raster. So this gives you where the river is. And then you can compute from each of the grid cell the distance to the river. Y si se vuelve en un raster, se puede ver pues en forma de grilla y después se puede computar donde pues, se ve dónde está el río y después en cada uno de los puntos la distancia al río. Same with these points. Those points could be schools. And then you compute the distance to schools, thanks to the grid. Y, por ejemplo, si esos puntos fueran colegios, entonces en forma de raster se puede computar la distancia al colegio con las grillas. And a last thing that you can do, and that is interesting as well, is zonal statistics. And zonal statistics is a way where you're computing what is the average around this pixel. Entonces, otra cosa interesante que se puede hacer de esta forma son solo statistics. Zonal. Zonal. Ah, zonal. Estadísticas zonales. Entonces es ver el promedio de alrededor de cada punto. The average around each point. Average but yeah. So typically contextual information. So you have, if we come back to the buildings, you have the mean area of the building in the pixel, but then you can compute what is the mean area around this pixel, and that gives you contextual information. Entonces esto te da información contextual porque si, por ejemplo, tienes el área media de los edificios en un píxel o en una grilla, después puedes comparar con el área media de los edificios alrededor, bueno, de las grillas alrededor de esa grilla, y eso te da información contextual de el área. Yes. And so here, some example, but in order to process this data, maybe it's not visible, but those are grid cell. So they are produced at the raster level, at the grid cell level. Entonces, estos son algunos ejemplos que están producidos a nivel de raster o de grilla, que pues quizá aquí no se ve muy bien, pero están producidos a ese nivel. So typically, a vegetation index here, you compute it at the raster, at the grid cell level. Por ejemplo, típicamente se computa el índice de vegetación a nivel de raster. Or the light at night, or the slope. So you're going to have all this information at the grid cell level. O las luces de noche o la pendiente. Slope. Yeah, sí, la pendiente. Toda esa información se produce a nivel de raster. And then those are the one that I was discussing, is the processing the geographical information. We have here distance to primary and secondary roads,
or here distance to rivers, and that's what's create those lovely maps is the grid cell. Entonces, por ejemplo, ya cuando se procesa, por ejemplo, la distancia a vías secundarias y primarias o la distancia hacia los ríos, todo eso se computa pues a nivel de grilla, como se ve en los ejemplos de abajo. And why we're talking about those geospatial covariates, that's maybe very linked with where the population is. Close to the river, if the river is the main way to have food or like transport, but further away from the river if it's a region that is really prone to flooding. Entonces, hablamos de covariados geoespaciales porque nos permiten predecir qué tanta población va a haber. Por ejemplo, si hay un río y el río es la fuente de alimento o de transporte, pues la población va a estar más cerca al río, pero si es un río que se suele inundar, la población se va a ubicar más lejos del río. So that's and those, once again, those information can be computed for the entire country. So therefore leveraging this information that is at the same time precise, at the same time complete. Y pues esta información se puede extraer a nivel nacional y es información que está especially precise and complete. Precisa y completa. That was a very, very short introduction to what is a geospatial covariates. If you need more, go to the geostatistical department of your stats office. Bueno, entonces eso fue una introducción muy rápida sobre covariados geoespaciales, pero si necesitan más, pues hablen con sus equipos geoespaciales de sus oficinas estadísticas. And I just listed here some covariates that has been used in previous model. And so mainly they are related to the building's footprint, because the building footprint that we had access to, which is the Ecopia one, was full of insight about population distribution. Entonces, estos son algunos de los covariados que ellos han implementado en el modelamiento de población. Estos los extrajeron de Ecopia, que pues fue una de las fuentes que ellos mencionaron que no era abierta o gratuita. It's not. Sí, no. Ah, okay, sorry. Que no es abierta o gratuita. Y pues tiene muchos insights sobre la huella de los edificios y el delineado de los edificios. And this is the last slide, because it's always coming back to the question, how do you choose your covariate? I want to just emphasize three things. Bueno, esta es la última diapositiva porque siempre se vuelve a la pregunta de cómo se escogen los covariados y ella quiere enfatizar tres cosas. So first, the model structures is very important, not rather than the covariates, but thinking about the model structure already gives you a lot of information on the population distribution, and the geospatial covariates, this is my take on the model, but are acting at the margin. At the margin? Like they are only there to precise, but if the model structure doesn't fit with the reality, this is the most important part. The covariates is coming in second. That's. Entonces, lo que tienen que pensar es que la estructura modelo es lo que importa más que cualquier cosa. O sea, no es que los covariados no sean importantes, pero los covariados como que alimentan esa estructura modelo y pues eso es lo más importante en el modelado. Because so the covariates are going to act really for the variation at the fine scale, but it's the structures that are going to give you the mean density the mean density of people per building. Like this is the one that's going to really structure your population estimates, and then that's at the margin, like just you're going to fluctuate with the geospatial covariate. Porque los covariados solamente les van a dar como pues detalles a fina escala del contexto de la población, pero la estructura modelo es lo que les va a dar como la media de la población y de la distribución poblacional. Yeah. Then there is people are reacting differently. So some modelers, I mean, so in some case, it's really theory-based. So the modeler is sitting in front of the data and think about what
is the covariate that is the most linked with the population and just selecting some. Entonces, pues, como que las personas que modelan o los modeladores están actuando como de diferentes formas. Entonces, hay algunos que se centran mucho como en qué covariado puede relacionarse más con el comportamiento o que puede ser más representativo para la población específica. And some other modelers just run thousands of models with different covariates and test a lot of covariates, but this is very data intensive. Y hay otros que prefieren simplemente como correr muchísimos modelos con muchísimos covariados y ver cuál de todos se ajusta, pero pues esto puede ser un poco más consumidor de tiempo y de recursos. Yeah. There is a possibility as well, and that's Caio described it really like shortly, of the model putting some covariates, not maybe a lot, but some covariates, and using the prior to, so let the model select the covariate that are the most useful. Okay. Maybe Caio, if you want to tell us about it. Él estaba mencionando que hay otra alternativa que es dejar que el modelo escoja qué covariado se ajusta mejor. No sé si, I don't know if you want to compliment. Now or after? No, it's fine now. And then you could also talk about the variables, typically the the variable that you used in Brazil. Okay. The basic idea of this selection of the covariate, it's thinking about a simple regression. Entonces la idea básica para seleccionar los covariados es pensar en una regresión básica. The idea is to put a penalization in these betas, in the coefficients related with each covariate. La idea es como poner una especie de penalización en los betas o en los coeficientes de cada covariado. Perdón. Entonces, toda vez when we estimated this coefficient, the cases that our coefficient was estimated near to 0, when we choose the penalization, they really goes to 0. This idea is called lasso regression. Entonces, la idea es que cuando el coeficiente se acerca a 0, la penalización hace que se vuelva a 0. Y esta idea se llama la regresión de lazo. And this is not actually, lasso regression is not typical to this model, but they integrate it in the Bayesian framework, which is really interesting. Yes, it's the adaptation to the Bayesian idea. Yeah. Yes, so this is, we introduce inside of the model the idea of this selection. So, entonces, bueno, lo que está diciendo Erin es que esta idea es muy innovadora porque normalmente no se relaciona con este tipo de modelos. I'm sorry, what did you say? We introduce the selection inside of the selections of the covariates inside of the model. Y de esta forma se introduce como la selección de los covariados dentro del modelo. I'm going to talk about the covariates. Yeah. Okay. We had these discussions about the structure because the first thing that we wanted is to try to identify which will be the variable will capture the random effect. So this was the first part of the discussion. Bueno, entonces la primera parte de la discusión sobre covariados que tuvieron fue cómo escoger una variable que capturara el efecto aleatorio.
we used the regions of Brazil, and also, so the idea was to use some administrative division, and also the settlement information. Entonces se utilizaron las regiones pues administrativas de Brasil y también la idea era usar, sorry, ¿qué? Y el tipo de asentamiento. And then the discussion went to the specific databases that we have. So for this settlement, we have a classification from the specific team that constructing the boundaries of the enumeration area. They classify it in the group of rural to urban. So we have like more or less 7 or 8 types, and then we group by and construct a classification for us. Entonces esto lo trabajaron con el equipo de numeración. De numeración. Sí. Y ellos pues lo que hicieron fue construir 7 grupos. Sí. 7 tipos. I will say again, we have a data source inside IBG that the design make the draw about the limits of the enumeration areas. And when they did this, they also classify in rural, urban, and depends on the a grade for this classification. So what we did is just to reclassify it for one type that we want to use inside the model. For example, to select the slums. For example, ok. Entonces, lo que hicieron fue realizar una especie de reclasificación del tipo de asentamiento, donde, por ejemplo, clasificaron las favelas o las comunas, serían aquí. Sí, para producir una nueva clasificación urbano-rural. Entonces, tenemos... Perdón. The other covariates, so these regions and the settlement type was used as a random effect. And then the other was used to the covariates. So we used administrative record relating to this classification of address that we have. We also used some covariates coming from product called urbanized areas. Bueno, entonces para el efecto aleatorio terminaron usando las regiones y el tipo de asentamiento, y para los covariados, áreas urbanizadas. El Registro Nacional de Direcciones. Addresses. Address, yes. We also used information coming from the previous census, and register coming from the consumption of electricity. Hubo 2 informaciones que venían del censo anterior y ¿del qué? ¿Del registro? El consumo de energía, el registro de consumo de energía. Yeah. And I guess that's maybe, I don't know if Karen, you want to talk about like the work you've done in selecting covariates in the case of Colombia. I think you worked on it as you want. Si puedes hablar del trabajo que has hecho para seleccionar los covariados aquí en Colombia. Pues básicamente nosotros tenemos información pues de varios registros administrativos. Estamos trabajando con temas de consumo de energía y de agua. El tema del agua es particularmente interesante porque pues hay zonas apartadas, entonces ahí es un reto también en la medida en que hay zonas donde no hay acueducto. Entonces, digamos que
consideramos que el agua y luz se complementan. So we have been using air administrative records for the covariates selection, and specifically we are using water and electricity consumption to complement the information on apart or really rural areas. Estamos explorando también un tema de educación con cantidad de sedes de escuelas, realmente. And we are also exploring some educational variables. So, for example, the number of schools. Inclusive número de docentes, número de estudiantes, también es una buena aproximación. Y también con cantidad de sedes como del sistema de salud. So also number of teachers, number of students, we have found that that's an accurate approximation, and also the number of health spots or health facilities. That's it. So I think with the example of Brazil and Colombia, you have the wide array of possible covariates. So I don't know if you have any question at this point. Entonces, con el ejemplo de Brasil y Colombia, pues ya tienen como algunos grandes puntos que se pueden, como en los que se pueden basar para escoger los covariados. Una pregunta. When using geospatial covariates, should autocorrelation and spatial dependence be considered within the models as done in spatial autoregressive models or graphically weighted regressions? Cuando se usan covariados geoespaciales, se debería considerar la autocorrelación y la dependencia espacial en el modelo, como se hace en modelos espaciales autorregresivos o regresiones geográficamente cargadas. Okay, the person that asked this question knows about what is a spatial modeling. And so there's different answer to that question. So first, we're not in a causal framework, we're in a predictive framework. So the correlation and the dependence between the covariates is not as much as a big deal as when you are in a causal framework. So we're not trying to explain what caused the population to be like that, but we're trying to find predictors for it. Bueno, lo primero es que estamos utilizando un modelo predictivo y no causal, entonces no es tan importante como los modelos causales. So because autocorrelation is super important to account for it when you try to explain. So in a causal framework. In a predictive framework is not that important. La autocorrelación. Entonces la autocorrelación es pues mucho más importante cuando se están implementando modelos causales, pero no tanto cuando se están implementando modelos predictivos. But still, if you have a lot of autocorrelation, you don't bring a lot of information by including the two covariates. So of course, you can check before including them in the model such that they're not redundant in the model. Pero pues de todas formas, si hay mucha autocorrelación, pues no tendrá mucho sentido incluir dos covariados que estén muy autocorrelacionados. Entonces, de todas formas, se puede revisar antes de incluir los covariados en el modelo para que no sea redundante. And on the spatial autocorrelation, it's interesting because we talk about spatial data, we talk about a lot around space, but the model that we've shown has nothing related. We don't take into account the location of the observation themselves. So it's not a spatial modeling that we are presenting right now. It's a modeling that's using spatial data, but it's not a spatial modeling. Ok. En cuanto a la autocorrelación espacial, lo que entendí yo es que no, o sea, si bien se utilizan
pues datos espaciales y georreferenciados, no se está haciendo modelamiento espacial. ¿Sí? Yeah, and but we are checking after, this is one of the model validation, and we check that there is no autocorrelation in the residual, and it happens that the hierarchical framework that I presented yesterday take into account all the spatial correlation. So there is no more spatial correlation in the residual by doing this model. De todas formas, se toma en cuenta como una forma de validar pues, que el modelo esté correcto, viendo que no haya autocorrelación en el residuo. Spatial correlation. Autocorrelación espacial en el residuo. And it's interesting because we don't take into account that, and still the model by the hierarchical, like there's no more spatial autocorrelation than the fact that observations that are in the same region or the settlement type look similar. This does account all spatial correlation. Entonces es interesante porque pese a que no se tiene en cuenta la autocorrelación espacial, los resultados del modelo no presentan autocorrelación. Spatial. Autocorrelación espacial. We have another question. Are there specific covariates that you could recommend to use for specific kinds of zones? For example, for urban areas, for rural areas, etc. Which ones? ¿Hay algunos covariados específicos que pudieras recomendarnos para utilizar en diferentes tipos de zonas? Por ejemplo, en áreas urbanas, áreas rurales, etc. ¿Y cuáles? So I think first I want to point to the work that Caio mentioned yesterday. The fact that with one covariate, they model differently according to urban or rural area. So, entonces, yeah, pardon. Va a referenciar precisamente el trabajo que mencionó Caio ayer, y es donde utilizando el mismo covariado, se puede modelar diferente para áreas rurales y urbanas. So typically the fact that being close to a road is going to have a different effect if you're in an urban area or a rural area. Por ejemplo, la distancia a una carretera va a tener un efecto diferente en un área rural y urbana. Currently, the model is not designed to have covariates that are different if you're an urban or a rural area. So it's the same covariates that are used across the country. Okay. Actualmente el modelo no está como especificado o entrenado para utilizar covariados que son diferentes entre áreas urbanas y rurales. Entonces se utiliza como el mismo covariado para todo el país. And I think that the covariate that we mentioned, so I think it's more interesting to go to select covariates that's going to have an impact on the population distribution, and then model the impact of this covariates per settlement, so having a random effect on the beta itself. Entonces ella piensa que sería mejor o más interesante to just select covariates that have an impact on population distribution, and then having this effect vary if you are in different situations. Entonces seleccionar covariados que tengan un efecto en la distribución de población y después ver las diferencias o el efecto que tiene esto en las diferentes áreas urbanas y rurales. And so the covariates, we already mentioned a lot of covariates, so I think you can get from previous example of covariates that can be used in population model. Y pues ya hemos enlistado un gran número de covariados que se pueden utilizar para implementar en los modelos. Ya dependerá como del contexto. And availability. Y la disponibilidad. ¿Preguntas? Yes, one. Is it possible to model a situation
when you have a covariates, but you don't have information about the point, you only have covariates. Que si solo hay información de covariables, pero no tenemos información sobre lo que se va a modelar del punto, es posible utilizar este modelo. So I'm not sure what you're describing as being punto. So the idea is that you have sample of population. Okay. And so currently the idea is you have your cluster sample of population where you know the total point, and that's how you build the model. And your question is like, if you don't know at all the total population, can we use only covariates? The problem is how are you gonna, it's really important to have at least a sample where you have the total population such that you can fit with covariates. And the relationship between the two then is gonna be used in area where you don't have the total population. But it's really important that you have a sample where you do know the total population. Entonces, pues él estaba preguntando si no se tiene una muestra donde se tenga la población, se puede de todas formas utilizar el covariado para los covariados para predecir la población. Y ella dice que de todas formas es muy importante tener una muestra donde sí se tenga una muestra representativa de la población con la que se pueda comparar la estimación. But, and that's a work that Doug actually has done, is the idea that we've seen all the building footprints data this morning. And the idea was like, this is storage. Can we just like have some ratio by saying that there is 2 people per building, and this gives you directly a number of people per area just by a simple multiplication factor based on the building? Entonces, algo que ha desarrollado Doc es utilizando las huellas de los edificios o el delineado de los edificios, se puede extraer, o sea, se puede sacar, por ejemplo, un radio de personas por edificio y se puede calcular directamente el número de personas en el área, pues teniendo como la huella o el delineado de los edificios. And this is a work that you can look for using the keyword peanut butter population model. Entonces es un trabajo que pueden buscar utilizando como palabra clave peanut butter. Population butter, because if you stop at peanut butter, you're not going to find... What? Peanut butter population model or Doug/Leisure or something where there is demographic in it. Y sí, lo pueden buscar como peanut butter population model. And in the end, so this is really when you don't have any data and you're like, okay, you have the building data, you can extract some information from that. And actually, in the Democratic Republic of Congo, in some area, we didn't have any sample, and we used this method, and it's not that bad. It's actually not that bad. Yep. Bueno, entonces, esto se utiliza, por ejemplo, cuando no hay ningún tipo de muestra ni datos que puedan complementar, pues, sí, la información. Y lo realizaron en la República Democrática del Congo. Y some parts. En algunas áreas de las que no se tenía ningún tipo de información y no resultó siendo tan malo. Compared to the fact that there is nothing. Pues sí, comparado con no tener nada de información, pues es algo. No sé si pues, sea correcta la pregunta. No sé si sea sano, por ejemplo, en un modelo incluir covariables pues, que no sean directamente determinantes de la densidad de población o de la concentración de población, sino que me exprese como un cierto flujo, pero al final me va a expresar si existe una concentración de población gracias a esa variable. No sé si se puede incluir o necesariamente necesita expresar un stock o caso de que yo puedo usar un flujo, una variable que me exprese un flujo. So he wants to know if one should include, for example, covariates that are not exactly related to
the distribution of the population, and rather like a flux or a change on the population in the model. I have some answers, but do you have any covariates in mind that could detect that? ¿Tienes algún ejemplo? No sé, por ejemplo, aquí en Colombia de pronto se concentra población en ciertos momentos y de pronto se queda esa población, por, no sé, por cultivos o sembrías, o por ejemplo el caso de Bogotá, que percibimos la mayor población de estudiantes, pues realmente no son residentes de Bogotá, residentes habituales de Bogotá. Por ejemplo, el aeropuerto de Bogotá, que generalmente la gente se concentra un tiempo y emigra, o los puntos fronterizos, que de pronto yo puedo usar esa información para determinar el stock, pero en cierto modo no sé si esté bien usada por lo que me está representando un flujo. So, for example, in Bogota, that we have a lot of student population that come and go, that are residents but not like usual residents, or in the migration points, that there's a lot of incoming and outgoing population. ¿Qué más? Las ciudades de cultivos. The crops. Bonanza. Oh, yeah. Like the station, well, I don't know, the crops in certain areas or regions of Colombia that like vary and move a lot of population. So this entire question of population movement is something that's really difficult to tackle, and it's really like this is a research that needs to be done. Currently, what we have been observing is that satellite imagery is better for stocks, indeed. And fluxes are really difficult to change. And each time we're trying to have covariates that are linked to detection of change. I was talking about the deforestation. We tried to have some detection of change. Bueno, entonces, este tema del movimiento es algo que ha sido como muy difícil de trabajar para ellos, porque sí, como que las imágenes satelitales no les permiten precisamente ver los cambios en los flujos, sino solamente los stocks, y que cuando han intentado como utilizar covariados que reflejen cambios, como lo de la deforestación, but it was not, yes, it didn't work. For now, it didn't work, and it's definitely something that we want to work on. Maybe, so what I hope is that currently the satellite imagery processing is not good and not near real time enough, but in the following years, we can expect that there's going to be even more data coming in, like with more attributes where they have the densification. Maybe there's going to be or more precise things around pollution that could vary. But currently, we didn't manage to leverage information on fluxes from satellite imagery. Pues es algo que de hecho quieren trabajar porque pues con todo el influjo de información que va a haber en los próximos años de imágenes satelitales, pues se puede predecir que va a haber como mayor número de atributos y de periodicidad de la información satelital. Por ejemplo, con contaminación, índices de contaminación también se podría revisar, pero pues hasta ahora se está como explorando. Yeah. No. Era ya. Add a bit on that one. So I just want to add a little bit about modeling change in population. So this model is about estimating population at one point in time, a snapshot. And but the Bayesian statistics, the basic skills, can be generalized for time series modeling, where we have a population at one time point and our response variable becomes change in population to the next year, change to the next year, where those variables would be very useful.
Bueno, entonces hasta ahora pues el modelo que se está trabajando es para tomar como una fotografía en un punto definido del tiempo de la población, pero con estadísticas bayesianas se podría precisamente integrar ese tipo de variables para poder predecir la población en el año siguiente y así. And the basic framework, I think, for working with those types of models would just be in demography, a balancing equation or cohort component projections. These are the methods that I think those change covariates are very useful. And a Bayesian approach is good for customizing those methods and accounting for uncertainty and for combining with the remote sensing data that Edith has been describing. Y entonces, por ejemplo, una forma de aproximarse a eso podría ser a través de la demografía y los componentes demográficos. Y, sorry, what was the last part? Ajá, the names of the methods. Con la ecuación balanceadora. Cohort. Cohorte. Cohort component projection. La proyección, las proyecciones por el método de componentes. Y en esos métodos los covariados de cambio podrían ser bastante útiles. But for that, you need some, and therefore, sorry, I'm just repeating what you're saying that you haven't maybe translated, is the Bayesian stats part of it. The fact that Bayesian statistics could open those methods, the demographic methods, open it to integrate covariates, to integrate other information. But this is, to stay tuned because it's not done yet. Las estadísticas bayesianas podrían precisamente abrir esos métodos demográficos para incluir los covariados espaciales que reflejen cambios en la población. En el caso, por ejemplo, de querer predecir un covariado. Entonces, suponiendo que no haya información completa de todos los covariados, pero tenga, no sé, 2 momentos de tiempo en donde pues tenga esa información y pues poder completar un tiempo posterior de la información que tengo. No sé si se puede recurrir a otro modelo para determinar esos covariados y pues incluir al modelo espacial. So he wants to know if there's any way to predict the covariates, considering that, for example, you have, ¿qué tienes? Tengo dos momentos de tiempo con todos los covariados, pero tengo un momento de tiempo posterior, no sé cuál es el covariados. Yo puedo implementar un modelo para completar los covariados. So considering that, for example, you would have 2 time moments with all the covariates, and then one moment where you only have like half of the covariates. You could use like some modeling to predict the covariates that are missing. Yes, you could. The question, there's different way of doing it, or you either do a projection by themselves, or you extrapolate from covariates where you know the third time. So you have your covariates here that you know, you want to know what they're here, but you just those ones. And so you could either project those guys or try to predict them with this, but in those cases, I think Bayesian statistics is really important in that case because you are introducing more uncertainty. So you need to take into account that you are that you actually didn't observe those covariates, and so that you're modeling them so you can capture the uncertainty that you're introducing in the model. Entonces, ¿se podría hacer de 2 formas? Si se tienen los covariados. So you have all the covariates, and here you have only time 2, you have only part of the covariates. Sí, se tiene aquí pues en T1 todos los covariados, en T2 la mitad. The question is how to predict this. So you can project them, or you can predict them from here. Se podrían proyectar pues de T1 o se podrían predecir a partir de los que hay disponibles en T2. But you can see that this is introducing
uncertainty. This is modeled, so it's introducing uncertainty. Y es todo eso pues para introducir incertidumbre al modelo. And so therefore, Bayesian statistics is very useful because you can do the model and the submodel that projects. You do it all together such that you bring the uncertainty in the output. Entonces, las estadísticas bayesianas podrían ser muy útiles porque toma la incertidumbre del modelo y del submodelo que utilizaste para predecir los covariados y lo pone en el resultado final. Por ejemplo, en el caso que veíamos ayer de Haití, que viendo pues, los resultados del compañero, cuando mostraba las pirámides de población, pues se observan que muchas áreas geográficas le da más alto los hombres que las mujeres en el total de población, pues que le ilustra una razón de masculinidad no correspondiente pues, a la realidad de la mayoría de poblaciones, que se recomienda, por ejemplo, en caso tal que uno, pues entiendo que eso pasa porque los modelos son independientes entre hombres y mujeres. So he was asking about the case of Haiti that you exposed, that was presented yesterday, and the person that was presenting showed some areas where the relation of men to women was like disproportional, and that showed like a masculinity ratio like that was higher than one could expect. Y entonces, pues, ¿qué se le podría incluir al modelo pues, para poder controlar si son independientes? Pues tendría que tener los dos modelos, o sencillamente se podría hacer no necesariamente buscando el neto de la población de hombres y mujeres, sino yéndose real que la variable dependiente pues sea la razón de masculinidad para poder tener un mayor control en esa expresión o unas participaciones para poder controlar esos volúmenes de población ya sujeta a una proyección por componentes o por otro método. What could one do to control in the model for that, to account for the sex ratio, and for example to use that ratio as an independent variable, or what could one do? But I think I love your question because this is a really good transition to the next one that is about Bayesian thinking. Because typically, this idea of the ratio is an information that you have. The fact that the ratio should be between that, and it's not possible that it's there or there. Ok, entonces es una muy buena introducción como al tema de estadísticas bayesianas, porque usualmente lo que pasa es precisamente que tienes un radio que, una razón que debería estar como en cierto rango y no puede estar por fuera ni para un lado ni para el otro. And so this information is not in the data, but you have it from somewhere else. Y esa información no necesariamente está en los datos, pero la tienes de alguna otra parte. Which is the process, the thing that you want to, the process model, you know that it should be 2 or 0.5 in the case of the masculinity ratio. Y es información pues de procesamiento que tú sabes que no puede ser ni un valor ni el otro. And that you can translate it different. There's main way of introducing it into the Bayesian statistics, and that's what we're going to see later. But it's either you're doing the distribution, you're saying that the ratio can't be, and so you're forcing the distribution to be really, like you define typically the fact that it can't be below 0. We discussed that yesterday. You force the distribution to be above 0. So that's when you are like super certain that the phenomenon can't go in that region. Entonces, pues hay dos formas. La primera sería como forzar a la distribución a que no se vaya por fuera de los rangos pues esperados. Typically with positive. When something can't be negative, the distribution you want to use is positive. Usualmente se hace como con valores negativos. Si algo no puede ser negativo, pues se manda a la escala positiva o al lado positivo. And then there is the prior.
And the prior is the information that you give. So you're saying to the model, this is the area that is likely to be. And that's all the magic or the subtlety of the Bayesian approach, is how to define the prior, which means how to define where is the parameter is likely to be. What is prior? I think it's because it's Latin, it's prior, just with a Spanish accent. Prior. Bueno. Priori. What? Priori. Sí, como a priori. Ah, ya. A priori. Entonces, pues la otra forma es tomar. I'm so sorry. No, it's fine. So the idea is that you define, and we will see slowly what is this prior, what does it mean in Bayesian statistics. But with the prior, you're defining what is the likely region for the parameter. Okay. Entonces se define una región en la que es más probable que caiga el parámetro y pues se supone que sea a priori, pero yo la verdad no entiendo bien. We'll see together, actually, what it means, the prior, in the next section. I think that was the last question. And then we will just have 10-minute breaks to follow on the next session. Okay. In preliminary exercises to analyze the usefulness of electric energy consumption information to predict population, we found it is especially useful for urban areas, but not for rural ones. I think this is a comment. En ejercicios preliminares para analizar la utilidad del consumo de energía eléctrica, bueno, de la información de consumo de energía eléctrica para predecir población, encontramos que es especialmente útil para áreas urbanas, pero no para áreas rurales. Y en casos como este, sería recomendable correr un modelo para áreas urbanas y otro para áreas rurales, con cada uno con los covariados apropiados, o podría ser, o cuál podría ser la mejor forma de proceder. I'm sorry, I didn't read the last part. In cases like this one, would it be recommendable to run a model for the urban areas and another model for rural areas, each with appropriate covariates, or which would be the best way to proceed? So I would say that it's better to have a full model, because urban and rural area is not that different from one another. So it's better to have them all together in the model. We've seen with Brazil that they had to split up because just the amount of data was too much, but they split it up by region. And by region, when we're talking about Brazil, it's like by country. So, sorry. Entonces, ella considera que es mejor utilizar el modelo, bueno, el total de áreas y no dividir por urbano y por rural. Por ejemplo, en el caso de Brasil, que se tuvo que dividir por regiones porque es demasiado grande. De todas formas, cada región era como un país en total. But it's always better to model that's my take, model the observation together, because you're learning from each other. Like, it's not that you're modeling Martian population and human population, or like like a trout and a human. They're still like similar. So I would rather say put them together, but come back to the methodology of Caio. You just do a random slope effect, so the beta that is varying by settlement type, and then you can do the model selection that they've done, so that you force the coefficient that are close to zero to be zero, such that typically the electricity is going to be zero effect in a rural area. The model is going to find it by itself. But Okay. Entonces se puede utilizar pues el modelo completo, y ella recomienda utilizar el modelo completo, porque no es como que estemos modelando humanos y extraterrestres. Y se puede utilizar, por ejemplo, el método que usaron en Brasil, que Caio describió, donde si un beta está muy cerca a cero,
se fuerza a que llegue a cero. Y, por ejemplo, para los consumos de energía, el modelo mismo va a representar, por ejemplo, que el covariado de consumo de energía va a ser más cercano a cero en zonas rurales que en urbanas. I think we can stop here. Oh, you have a question? Creo que ya hicieron esta pregunta o no la recuerdo muy bien, pero justamente retomando el término a priori, en la ecuación, en la fórmula con respecto a al tema bayesiano, tenemos como la combinación de likelihood más la distribución a priori, que tenemos la distribución posteriori. Sí. Todavía me queda como que la duda, ¿cómo consideramos a esta distribución a priori? O sea, entiendo que es tal vez el tema, no sé si investigaciones previas de expertos, bibliografía. En este caso, ¿ustedes cómo toman a esa distribución a priori para sus ejercicios que nos han presentado? I think I'm going to translate it rapidly because the question is exactly the introduction of next section. So we're going to discuss it next section. The question was around a priori, the likelihood, Bayesian statistics, how to find the prior distribution. So this, next section. Sorry. So this is the 10 minutes break and we answer the question. Entonces, la pregunta se refiere a la introducción de la siguiente sección, entonces lo voy a explicar después del break. Del break. The fun part. What is Bayesian statistics? So how it will be organized, I'm going to ask some questions and I will leave you think about it. And throughout this question and answer, I hope that we can develop the approach that the Bayesian thinking is bringing to a statistical problem. Bueno, entonces ahora la parte divertida. You don't seem very confused. Vamos a hablar sobre modelos bayesianos, estadísticas bayesianas. Entonces la metodología que ella va a implementar es que pues les va a preguntar algunas cosas y va a dejar que ustedes pues primero lo piensen y espera que esto pueda como desarrollarse en una discusión pues un poquito más fluida. So first,
Bayesian statistics are a knowledge building process. Bueno, primero que todo, las estadísticas bayesianas son un proceso de construcción de conocimiento. So, and it's very similar to what's happening in reality when you try to understand something in reality. So typically here, you want to go to a restaurant. Sorry. Entonces es bastante similar al proceso pues, que uno realiza como usualmente en la realidad. En este ejemplo, en el caso de que uno vaya a un restaurante. So you want to go to this restaurant and you have this information from the book that over the internet that it's a 5-star restaurant. So this is the first information. Entonces, por ejemplo, quieren ir a un restaurante y tienen información de internet que el restaurante es un restaurante de 5 estrellas. Then you go to the restaurants and then you have a first experience, which is your observation. And you realize that actually those are soggy noodles, like wet noodles, and it's not good. Entonces, una vez van al restaurante y observan efectivamente, pues como confirmando la información, se dan cuenta de que no es un restaurante de 5 estrellas, sino es un restaurante de 3 estrellas porque la pasta está mala o está mal cocida. So you have the prior, no observation, the 5-star, and then you have your first observation eating the pasta. Entonces tienen la información a priori, que es la clasificación en internet de 5 estrellas, y después la observación, que es la pasta pues, mal hecha. But then you go another time because you're like, oh, maybe that was not a good time and maybe the chef was sick. I'm going to try another time. And then you try it again. And that's a new observation. Pero deciden darle una segunda oportunidad al restaurante porque pues en esa ocasión de pronto el chef se había enfermado o lo que hubiera pasado y tienen una nueva observación. And this time, it's okay. It's actually like pretty good. The pesto is good. Entonces, en esta ocasión está bastante bien y el pesto estuvo muy rico. And so, in this second time observation, the rest becomes the a priori, the 5-star rating, and the fact that it was not good the first time. So this becomes your prior information to your new observation. Entonces, en este caso, la información previa, tanto la clasificación de 5 estrellas en Internet como la visita anterior, se vuelve su información a priori para esta segunda observación. And so you see how observation and prior information plays together in the sequential manner in order to go closer to the reality, which is the real quality of this restaurant. Entonces, se dan cuenta como que se va iterando como la información a priori que se va acumulando de nuevas observaciones hasta llegar como al verdadero valor o estimación de la calidad del restaurante. And so this is the logic of Bayesian philosophy, and we were going to see a lot this concept. So we had this prior information. So prior was the 5-star ratings. Entonces, esta es como la base de la filosofía bayesiana, donde siempre se tiene esta información a priori, sí, que en el caso del ejemplo era la clasificación de 5 estrellas. Then you have the data, the tasting of the restaurant. Después tienen los datos, que es cuando fueron a probar el restaurante. And then these together create your posterior, the fact that it's not anymore a 5-star restaurant, but a 3-star restaurant. And that's the combination of the prior and the data. Y la combinación entre la información a priori y la observación o los datos da la información posterior. So now, a little question, and so I'm going to read it. Yeah, okay. I'm going to read first this quiz in English, and then you'll translate, and then the option, I'm going to explain that. So let's say that we're flipping a coin like that, and we see that the probability of having a head is 0.5. Entonces, en este ejemplo, si ustedes fueron como a lanzar una moneda, sabemos que la probabilidad de que salga
cara va a ser de 0.5. So how do you interpret this probability? Is it, if I flip this coin over and over, roughly 50% is going to be head, or heads and tails are equally plausible? Entonces, ¿cómo interpretan ustedes esta probabilidad? Uno, si se lanza la moneda muchas veces, la mitad de las veces va a caer caras, o las cara y sello son igualmente posibles o probables. So those two answers are good, but who thinks that is one, that the interpretation of the probability is one, and who thinks that the answer is one? ¿Quién piensa que la interpretación es la primera? ¿Ninguno? So who thinks that the interpretation is the second one? So you're already all Bayesian. Because basically, the one is the frequentist. The fact that you're doing to the infinity the thing, and then you observe the amount of time something happened and the other thing didn't happen. The other one is you have an idea that they are both plausible because it's just a coin and you have just the two possibilities. So you're thinking about the process, but you don't need to repeat the process until the end. Ok. Entonces, en la primera, ustedes están pensando como en realizar el procedimiento infinidad de veces y después observan los resultados, y en la segunda están pensando en el proceso y se hacen una idea a partir del proceso cuál va a ser el resultado. And typically, the frequentist approach, the regression that you learned in statistics, is linked to the, and now I have it in French, the law of large number. Ah, ok. Entonces, lo que usualmente se conceptualiza en una regresión tradicional es la ley de los números grandes. So the fact that it's going to reach, like you need this idea of the infinity. So this is the frequentist approach. Entonces, es como esta idea de infinidad, que entre más grande sea pues, el tamaño de la muestra, más normalizada va a estar. Es que yo lo estoy interpretando, pero sí. We're going to try another one. So now we are in an election, and there is a pollster, so like a poll, and the pollster is saying that candidate A has 0.9 probability of winning. Entonces, este siguiente ejemplo es sobre una elección. Digamos que una empresa encuestadora dice que la probabilidad de que el candidato A gane es de 0.9. And so how... 0.9. And so how do you interpret this probability? One, if we observe the election over and over, candidate A will win roughly 90% of the time. ¿Cómo se interpreta esta probabilidad? Entonces, uno, que si observamos esta elección muchas veces, el candidato A va a ganar más o menos el 90% de las veces. Candidate A is much more likely to win than to lose. La dos es que el candidato A es mucho más probable que gane a que pierda. Or the pollster's calculation is wrong. Candidate A will either win or lose, thus the probability of winning can only be 0 or 1. Y la tres es que el cálculo del encuestador está mal y el candidato A puede o perder o ganar y la probabilidad entonces es de 0 o 1. So who thinks 1? ¿Quién piensa que es 1? Who thinks 2? And who thinks 3? So this is where frequentist approach is really, I'm going to say wrong, it's not wrong, but it's just in case of rare events, like something that you observe just once, the idea of like infinity is completely clashing your minds because it's not going to happen in an infinity of manner. It's going to happen once. So the frequentist thinking of a probability is just clashing with the reality. Entonces, en este caso, pues se hace mucho más evidente que esta idea de frecuencialismo o que las cosas se pueden repetir infinidad de veces choca con la realidad de, por ejemplo, este caso,
que solamente se da una vez. And here, there's nothing wrong. I'm just talking about interpretation of probability, and then the maths that are going with it. But there's nothing wrong. Like, Y en esto no hay nada específicamente incorrecto, es solamente la forma de interpretación de la probabilidad. yeah. And so then, a last example. It's going to be a bit of text, so bear with me. But there's two people that are claiming two things. Entonces, en este último ejemplo, son dos personas que están afirmando dos cosas. The first person claims that they can predict the outcome of a coin flip. La primera persona está diciendo que puede predecir el resultado de tirar una moneda, de lanzar una moneda. And in order to test the claim, you flip the coin, and this person predicts always the right number when you flip it 10 times. Y para probar su afirmación, uno, pues digamos que yo lanzo la moneda y esa persona predice el resultado 10 veces. The correct one. El resultado correcto 10 veces. The other one, it's a person that say that they can distinguish between natural and artificial sweeteners. La segunda persona es una persona que dice que puede identificar endulzantes naturales y artificiales. And then, to test, you give this person 10 samples, and this person 10 times was correct in saying that this is the artificial sweetener. Y para probarla, entonces le das 10 muestras de endulzante y la persona identifica correctamente los 10. So, who do you trust the most? What to conclude? Are you more confident in the first person's claim or in the second person's claim than in the first person's claim? Or the evidence is the same in the two claims? Entonces, ¿qué es más? ¿En qué confías más? Si en que la segunda persona está correcta más que la primera o la evidencia que soporta el claim de ambos es igual de fuerte. So who thinks first? So the idea of the first is that you think that person 2 is more likely to be able to, her claim is more likely to be true than person 1. Question 2 is they're actually exactly the same evidence in the two, so you can't do the differences between the two. Bueno, la primera es que la segunda persona tiene evidencia más fuerte o sí, que tiene mejor evidencia para demostrar su claim, su afirmación que la primera, que la segunda, no, sí, que la primera. Y la segunda es que ambos tienen evidencia igualmente fuerte para demostrar sus afirmaciones. So question 1, who thinks 1 and who thinks 2? And so here you're switching. You're going back to frequentist approach because you think that, and it's fine, I'm not saying it's wrong, but the fact is that you're thinking that it's possible that someone can predict the coin and someone can do the differences in the sweeteners. My take is that actually this claim is more likely to be true than this one because it's not possible to predict a coin, but you can think that oh, sorry, I'm speaking too much. Entonces, en este caso ustedes, bueno, la mayoría, está volviendo al pensamiento frecuencialista porque están asumiendo que es igual de probable que uno pueda predecir el resultado de una moneda a que uno pueda como probar los diferentes endulzantes. And that it's only driven by data. My thought is that there's something else than data. There's this thing that a prediction of a coin is not possible, prediction of a sweetener is possible. Y como que solamente se están dejando llevar por los datos, mientras que en el otro caso asumimos que es posible, que sea más probable que la segunda persona pueda reconocer los endulzantes que la otra persona pueda
predecir el resultado de lanzar una moneda. And this is very simple to what you were asking, because you were asking the fact that the ratio can't be over something, but the data was saying that the ratio was over something. And that's where I think that the Bayesian thinking is correct, because from other knowledge, you know that the ratio of masculinity can't be over whatever, when the data is telling you that it's over 1. And so sometimes you need to balance the data with external information. Entonces, esto se hace muy similar a tu pregunta porque si uno sabe que el radio de la razón de masculinidad no puede salirse como de ciertos parámetros, entonces uno no solamente se va a dejar llevar por los datos y va a decir como no, es que es tanto, sino que va a intentar pues corregir de alguna forma, que es como más o menos el pensamiento bayesiano. And this is the idea of the prior, the fact that a priori, I think that it's more likely that we can distinguish sweeteners than to predict a coin. So that my prior knowledge. Entonces esto se relaciona con el pensamiento a priori, el hecho de que yo tengo como una idea de que es mucho más probable predecir, distinguir endulzantes que predecir el resultado de lanzar una moneda. So you understand that, so this Bayesian statistics is the different take on probability, on what it means an event to be probable. Entonces, pues en conclusión, las estadísticas bayesianas son una perspectiva diferente sobre la probabilidad. So typically, Bayesian is about the plausibility, the relative plausibility of an event, when the frequentist is this, I'm repeating what I said, but this long run of the frequency, and at the end, what would be the most frequent observation. Entonces, en la filosofía bayesiana, la probabilidad se mide a través de la posibilidad relativa del evento, mientras que en la filosofía frecuencialista se utiliza una iteración de repeticiones del mismo evento en el largo plazo para ver efectivamente la repetibilidad de un evento. The third things that I find interesting about Bayesian statistics is that it's transparent about the assumptions that are being made. Una cosa que yo encuentro interesante de las estadísticas bayesianas es que son transparentes y claros sobre los supuestos que se realizan. So typically, with the definition of the prior, you're going to say it out loud, and we're going to see it now. Entonces, típicamente en la definición de la información a priori, te va a decir pues toda la información a priori se va a especificar. So this is mainly based by the Bayesian statistics are based on the Bayes rule, which linked the posterior with the prior time the likelihood. So the prior captures the belief that you have about the phenomenon, while the likelihood is linked to how to the data that you're being observed, and it's the range of parameters that can be supported by the data that you observed. Okay. Entonces, las estadísticas bayesianas se basan en la ley de Bayes, que enlaza el pensamiento posterior con el pensamiento a priori por la posibilidad, Vraisemblance. Verosimilitud, que se captura a través de los datos. Yeah. So you can see it like that. So these are all the plausible curves that is possible. Then you observe one in particular, this is with the data, which constrain your posterior, so what is likely to be. Entonces, estas son todas las posibles curvas. Sí, todas las posibles curvas. Después se observa una y esta como que limita después los posibles resultados. So
I took an example of rain from the UK, but actually I could have taken an example of rain in Bogota. So the question is, will it rain tomorrow in the UK? Entonces, este es un ejemplo del Reino Unido. Y la pregunta es, ¿va a llover mañana en el Reino Unido? And the prior is that it rains 60% of the time in March in the UK. So you have this theory from the climate model. Entonces, el prior o la información a priori del modelo de probabilidad es que llueve un 60% del tiempo en marzo en el Reino Unido. But then it happens that today it's sunny, and the climate model say that the weather is stable in 40% of the cases. Pero se tiene que, actualmente el clima de hoy es soleado y lo que dicen los modelos climáticos es que el clima se mantiene estable el 40% de los casos. And so you combine those two to get the posterior of the likelihood of the weather of tomorrow. Y se combinan estas dos informaciones para obtener la información posterior de la probabilidad del modelo. So it's all about balancing data and knowledge. Yeah. Sí. Todo se trata de balancear los datos con el conocimiento previo. Because in some cases, this is the masculinity, the rate of masculinity, I don't know in English, masculinity rate, is the prior can be big because you know, maybe this is not the best example, but in some cases you know that it could not be really different than a certain value. So you're going to put a lot of weight on the prior. What it means is going to be a distribution that is very picked at the value you think it is. Entonces, por ejemplo, from other sources. El ejemplo de la razón de masculinidad se parece al primero porque uno sabe que la razón de masculinidad entonces va a salir de ciertos valores, entonces la información a priori tiene mayor como relevancia que los datos, que lo que te están diciendo los datos. Some cases you don't really know, so you put what is called an informative prior. Y en algunos casos no se sabe realmente, no se tiene información, mucha información a priori, entonces se utiliza como un a priori informativo. And typically, in the case of the population distribution, you have some idea about the fact that it can't be below 0, and it can't be 1 million, well, that's a bit exaggerated, but 1 million people per building. So you have an idea about the range, but you just don't know exactly. So it's a balancing between data and knowledge. Entonces, por ejemplo, en el caso de la distribución de población, uno tiene que el rango debería estar entre 0 y, no sé, 1 millón o mucho menos que 1 millón de personas por edificio, pero pues no tenemos tampoco una idea de cuánto en específico, entonces en este caso está más o menos balanceado entre la información a priori y pues los datos, lo que nos digan los datos. Another thing that is really important in the approach of Bayesian is the way it takes into account the uncertainty in the model. And so it produces uncertainty in the output. Entonces, otra cosa importante en los modelos bayesianos es la forma en la que se incluye la incertidumbre dentro de los modelos y cómo, sí, ya. So it is because typically we discuss a bit about the machine learning algorithm, and that's where it's a bit frustrating because we know that the data that we put into the model is not perfect. Entonces, estábamos discutiendo anteriormente la forma en que los modelos de machine learning Yeah, I cut my sentence, so I'm sorry. So we know that the variable that's getting into the model is not perfect. Porque sabemos que las variables que incluimos en el modelo no necesariamente son perfectas. I'm not going to explain the complete variation of the predicted variable, the y. Y no van a explicar la variación completa de la variable predictiva o de la variable predecida. And it's important when you're predicting population that you're not imputing false
accuracy. Like you're not saying it's this number because actually we don't know if it's exactly this number. What we want is to reduce the uncertainty. But we want that there is uncertainty because there is uncertainty in the data and there is uncertainty in the world as well, but that's another thing. Entonces uno no puede ser como muy preciso en decir como este es el número, por ejemplo en el caso de la estimación de población, porque hay tanto incertidumbre en los datos en cada una de las variables y eso va a producir incertidumbre pues en el resultado. And really the aim is to reduce the uncertainty, but we want that there is uncertainty because that's the true statistics. We are modeling population. We're not counting the people. Y la idea es reducir la incertidumbre, pero pues uno nunca va a llegar a reducir la incertidumbre a cero porque precisamente lo que estamos haciendo es modelar la población, no la estamos contando uno por uno. And in the Bayesian framework, so predictions are distribution, parameters are distribution. So everything is a distribution because of this quantification of uncertainty. Y en estadísticas bayesianas todo es una distribución, tanto la variable predecida, como los parámetros y los inputs que utilizamos. And therefore, you need to know the distribution. Y para eso necesitan conocer pues la distribución. And that's something that it's funny because then you're playing like distribution, statistical distribution becomes your tools to approach a phenomenon. Y entonces de esa forma la distribución estadística se vuelve como su herramienta para aproximarse a el fenómeno que estén estudiando. And we're going to see tomorrow like the different we're not going to leave you like that. We're going to take you by the hand and see different distribution that can be helpful to model a phenomenon. Y el día de mañana vamos a ver específicamente como diferentes tipos de distribución que se pueden utilizar para modelar diferentes fenómenos. So, yeah, as a recap, what's really good with Bayesian statistics is principled, which means that it's led by thinking, like you're really thinking through the process. You have to put all your assumptions, so you have to think about the process. So it's principled, flexible, because, or do you want? Yeah. Okay. Entonces, la razón por la que se prefiere utilizar estadísticas bayesianas, primero es porque es principled, que es como orientado al pensamiento, o sea, se está priorizando como el pensamiento y la lógica sobre, todo lo demás. Yeah. Flexible, you can add models, submodels to address different questions. We've seen briefly that the question that we have the data and how we construct some submodels to address those data, or typically when we're discussing about the pre-server listing, you have another source of data. You add a modeling block that's just addressing this question in particular. Entonces también es flexible porque te permite crear submodelos dentro del modelo y te permite también, por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, añadir la información de la encuesta, del enlistamiento, del proceso y de la enumeración previa para incluir en el modelo una parte o en algunas áreas. And therefore, the purpose of this, I'm going to repeat it, but the purpose of this the workshop is really like to try to give you the tools, but you're going to actually build your own model with it. Like it's not going to be like a defined model. The tools are going to be defined, but not the model itself. Entonces, el propósito del taller es precisamente darles a ustedes las herramientas para que ustedes puedan construir un modelo personalizado o que se ajuste bastante bien a los casos de cada país. There's a question over there. In case of not having specific data or expert knowledge for a priori, is it possible to do simulations to obtain this value? En caso de no tener datos específicos o conocimiento experto para la información a priori, ¿es posible hacer simulaciones para obtener este valor? So
I guess that I'm just struggling to understand one thing in the question. But if you don't have if you don't know what is the phenomenon, what you're going to do is an informative prior, and then and you have to simulate with this informative prior to be sure that you're not inducing false a priori, and that's something that is important. That you're not biasing by thinking. If you don't know, you don't know. So you just put a prior that is flat or not flat in informative, and then you're making sure in the results that you're not biasing the results, and that way you're going to see together. Entonces, en estos casos, lo que se tiene que hacer es poner un a priori informativo, pero uno tiene que tener mucho cuidado de no poner un falso a priori y que vaya a sesgar las estimaciones y los resultados, porque pues si no sabes, no sabes, y si no tienes información del a priori, no tienes, entonces vas a poner uno que no sea non-informative, que no te contenga ninguna información para no sesgar los resultados. But I just want to say that it's unlikely that you know nothing about the parameter. Pero es muy poco probable que no sepas nada sobre el parámetro. You have some rough idea about the scale or the negative versus positive. Usualmente tienes alguna idea sobre el valor o por lo menos la polaridad, o sea, si es negativo o positivo el parámetro. Oh yeah, so we said flexible, then good with missing data. So I already talked about the uncertainty, the fact that you can have incomplete observation and the model is going to kind of react to it and fill in the gap. And so if you have incomplete data, I mean, you have to work with it, but it's pretty good with missing data. Es bastante bueno con los datos omitidos o faltantes. Entonces, de respecto a lo que hablamos previamente, como que el modelo va a tomar la incertidumbre y se va a adaptar a ella y va a producir un resultado que dé cuenta de la incertidumbre. And the last point that I'm making is that it's humble. Why I'm saying it's humble is that first you have the output that is with uncertainty. So you don't have like one number, but you have the uncertainty with it, which means that if your model is not really good, you're going to have a large uncertainty and you're going to see it directly. Entonces es humilde porque precisamente porque da cuenta de la incertidumbre. Entonces si tú tienes un resultado, pero el resultado no es muy bueno, pues te va a salir una incertidumbre mucho más grande que va a dar pues cuenta de ello. And also the fact that you're listing your model, so if someone is asking for your model, you're not going to hide. It's transparent what you're doing. Y precisamente también porque se están enlistando todas las características del modelo y se están poniendo sobre la mesa todos los supuestos, entonces no estás escondiendo nada y se está haciendo muy transparente con todo, pues con todas las características. So now it's going to be a very brief introduction on how you estimate Bayesian model. What is the logic behind the estimation? Because, just a bit of a history that I didn't talk about. The Bayesian thinking of probability was before the frequentist in terms of the history. Okay. And then, but at this point in time, they didn't have the computer power to estimate the parameters. So therefore, the frequentist approach was chosen because you can do it with formulas. But with the computer power today, we can do Bayesian estimation. Entonces, va a ser como un recuento muy rápido de la estimación a través de modelos bayesianos. Y en cuanto a historia, se está refiriendo a que el pensamiento bayesiano, de hecho, es anterior al pensamiento frecuencialista, pero en ese momento no había capacidad computacional para estimar a través de modelos bayesianos. Entonces, primero se adoptó el modelo frecuencialista que te permitía pues, realizar las cosas múltiples veces y utilizar fórmulas para ello. Y ahora que ya tenemos como capacidad computacional, se está retornando a los modelos bayesianos. Yeah. And there is one technique that is based on, so the idea is, because all this distribution
all the models that we talked about, the question is how to estimate the parameters, because you have combinations of loss of distribution. Entonces, como todos son distribuciones y para estimar los parámetros tenemos combinaciones de muchas distribuciones. Yeah? Yeah, I think so. Yeah, I was thinking it here, so I didn't follow what you were thinking. And so it's linking two processes, Markov chain, Monte Carlo. Monte Carlo is how to estimate a parameter by generating a random numbers and checking if these correspond to the structure. So typically, if you have this square and you want to measure the blue shapes in it, you're going to draw numbers and see if it's in the blue shapes. Entonces, este mecanismo como que integra dos mecanismos. Primero, Monte Carlo, que estima un parámetro generando números aleatorios y viendo si corresponde a la estructura de ese parámetro. Por ejemplo, en este caso, si tenemos un cuadrado y queremos determinar la forma del círculo, vemos que la mayoría de puntitos caen dentro del círculo. And Markov chain is how you're going to generate those points, because, yeah, how do you create randomness? Y la cadena de Markov o Markov chain es la forma en la que se van a generar cada uno de esos puntos, o sea, cómo se genera la muestra y las secuencias de... So, yeah, how to generate this random draw. Sí, cómo se generan los puntitos aleatorios. Typically, you pick a random number, and this is with hands. This is not exactly the process that was happening. But then you're drawing one. So this is what you want. This is the distribution that has no mathematical clear shape. And how do you going to estimate this distribution? You're going to draw one point. You're going to see if this point is close to the distribution. Then if it's not close, you're going to reject it and then draw another one based on some rules. And slowly, slowly, you're going to get into it. And those points are going to be accepted because they are in that. And slowly, slowly, you're going to draw, and it's going to fill, and you're going to have your simulation. Entonces, digamos que si quiere estimar, por ejemplo, esa distribución grande que no tiene una forma matemática como definida, entonces lo que se va haciendo es dibujar puntitos, por ejemplo, los rojos que están por fuera, y si él pues no está cerca a la distribución, lo rechaza y va dibujando otros hasta que se va acercando más hacia lo que es, pues se van dibujando puntitos hasta que se va acercando a lo que es la distribución real. And that's where the computer power is important, because you're simulating. It's based on simulation. And so you can't do it by hand. You need a computer that's going to draw the simulation. Y por eso la capacidad computacional es muy importante, porque pues esto es algo que no se puede hacer como con la cabeza, sino que tienes que tener, pues sí, una máquina que te permita como dibujar y hacer este proceso muy rápido y muchas veces. And so the software that we're going to use is called STAN. It's not the only one to do Bayesian estimation. We chose this one because we think it's the most efficient in the way. Oh, sorry. Efficient in the way it's estimating the parameters, but also easier to code and to describe the model programmatically. El lenguaje de programación que se utiliza se llama STAN, que pues le permite como what was the benefits? Because efficiency and the way the model is written. Es mucho más eficiente para programar y como que se aproxima mejor a la forma en que el modelo se plantea. And there's actually a lot of resources on the internet as well. Y hay muchos recursos en internet al respecto. And in order to call STAN, you can call STAN from different software, and we're going to call it from the interface, the R interface. Entonces se puede como llamar a STAN mediante llamar STAN. ¡Hey, STAN! Yeah. Se puede como traer STAN a muchos lenguajes de programación. La forma en la que lo van a hacer
aquí es con rstan. Yeah, exactly. So rstan is installed already on all the computer here. If you want to install it on your own computer, then please can you do it before tomorrow morning, following the, and I don't know if it's not there, there is called something, I mean, if you write Stan by Bayesian modeling, you're going to find rstan and how to get started with rstan, and there's instruction on how to install it on your computer. Entonces, pues todos los computadores aquí ya tienen instalado rstan, pero si lo quieren instalar en sus propios computadores, pues sería bueno que lo hicieran antes de mañana, porque pues sí, lo pueden buscar en Google y les va a dar como todas las instrucciones para descargarlo y para empezar con el paquete. ¿Es un paquete? Sí. And so this is a list of supporting readings. So this first one, actually the example of the beginning, I stolen from this one. It's a good gentle introduction into the Bayesian mindset. Esta es una lista de lecturas que ella pues compiló que les pueden ayudar como a profundizar un poco más en modelos bayesianos. Entonces, de hecho, ella sacó la introducción de la primera lectura que pues está. And this Bayesian data analysis is the third step, is the most complete reference that you can find. The PDF version is available online, and there is a course associated to it done by one of the author. Entonces, la tercera fuente es como una de las más completas que existen sobre este tema. Se puede encontrar en internet. Y el cuarto es un curso basado en el tercero. And so this is, more information around the... Y el quinto también es más información respecto a la tercera fuente. So then, to finish, a little quiz and around the Bayesian concept. And the first question is, does prior represent the context knowledge around the phenomenon, from, for example, from past experience? Entonces, bueno, el quiz. La primera pregunta es, ¿el a priori representa la información, el conocimiento contextual alrededor de un fenómeno? Por ejemplo, de experiencias pasadas. Is that true, one, or false? True? True. Cool. All priors derived from the data. One, true, two, false. Is it true? Sorry. Los a priori están derivados de los datos. Uno verdadero, dos falso. One. Who thinks it's true that the priors are derived from the data? Who thinks it's false? And it depends, because it's kind of like you look at it's a back and forth, so you shouldn't inform it too much with the data. But obviously, like there's this discussion between the data and the priors. Entonces, pues claramente va a depender, pero pues lo ideal sería que no fuera muy informado como en los datos, pero pues de todas formas es nuevamente como iterativo, se va a realimentar de los datos. Typically, an example is around population distribution, like the number of people, the population density, the number of people per settled area. The settled area, the unit of the settled area, if it's in hectares or number of buildings, or this is going to vary the scale of it, but it's not going to vary the thing of it. And so therefore, I look at the data just to have an idea of the range, just because of the scale, because... Entonces, en el caso de la densidad poblacional, si se tiene el tipo de área de asentamiento, pues uno va a mirar los datos para ver pues qué es efectivamente y cómo, qué tanto puede variar en esa área. So typically, if it's number of people per building, I can have an idea that it can't go above 1,000. But if it's the number of buildings is actually the number of hectares, yeah, I need to kind of
just looked at the data to know what is the unit. So it's kind of this dialogue that I wanted to just... Entonces, si por ejemplo estoy viendo el número de personas por edificio, yo sé que máximo van a haber, no sé, dependiendo del tamaño del edificio, 100 personas. Pero si es el número de edificios por hectárea, pues ya me toca ir a los datos a revisar efectivamente pues sí, qué tantos edificios hay en esa hectárea. And then, really last little question, and this is linking priors and distribution, but with the hands. So, I just need your focus for 1 minute. Entonces, bueno, es la última pregunta. Como que enlaza los dos conceptos de a priori y datos. Entonces, súper concentrados. 1 minuto. So we have a test that measures the representation of women in film. Entonces, el test de Bechdel mide la representación de las mujeres en las películas. And it is based on 3 criteria, and the films either pass the test or fail. Y está basado en 3 criterios y las películas pueden o ganar o perder el test. And there are 3 friends, and the 3 friends are the feminist, the one that doesn't know, and the optimist. And they all have prior idea about the distribution of the probability. Sorry, I forgot this guy. So we have P, which is the random value that is the unknown proportion of movie that passed the Bechdel test. Entonces tenemos pi, que es el valor aleatorio entre 0 y 1, que indica la proporción de películas que pasan el test de Bechdel. That is, if P is equal 0, if all the films are very matches, and 1, if all the films have some woman representation. Entonces, pi es 0 si todas las películas son muy machistas, o 1 si todas las películas tienen algún tipo de representación femenina. And we have 3 people that have prior ideas about this proportion. We have the feminist, which is probably the pessimist one, the one that doesn't know, and the optimist one. Entonces, hay 3 amigos que cada uno tiene una idea preconcebida sobre la distribución de pi. Entonces, la feminista, que va a ser mucho más pesimista respecto a la distribución, el que no tiene ni idea, y el optimista, que piensa que las películas pueden tener alguna representación femenina. And those are prior distribution. Y esas son sus distribuciones previas. Yeah. So those are betas, and that we're going to see tomorrow, betas, because betas are constructed to be between 0 and 1. So that's the beta distribution, it's between 0 and 1. Entonces, estos son betas y las distribuciones de betas están construidas para estar entre 0 y 1. And the parameters that we put here is going to give you the shape of the beta. Y los parámetros que pongamos arriba van a cambiar la forma del beta. And so the question is, so those are the 3 priors. So we're going to look at this prior that is look like that, a flat prior like that. Who do you think it is? Is it the feminist, the person that doesn't know anything, that have no preconcept, or the optimist? Entonces, el primer beta, ¿de quién creen que es? ¿De la feminista, el que no sabe nada, o el optimista? So, who think is the feminist? Who think is the person that knows nothing? And who think is the optimist? So the idea is that here you have an equal probability across the entire range. So basically, this person didn't put any ponderation, so this person doesn't know what it is. Entonces, pues la idea de esa distribución es que es uniforme en todos los valores, o sea, esa persona no piensa que ningún valor sea más probable que el otro, entonces es el que no sabe nada, o sea, el clueless, el no informado. Now we have here, so we have a bump around 0.5, so there is
only a quarter of the film that passed, not a quarter, you see, it's a distribution, but it's more likely that there is less, that there's 1/4 of the movie that passed the Bechdel test. So this prior, is it for the feminist, the feminist or the optimist? Entonces, este segundo a priori tiene una curvita entre 0 y 0.5. ¿A quién le corresponde? ¿Al feminista, a la feminista o al optimista? So who think it's feminist? And who think it's optimist? So yes, indeed. So this person thinks that it's more likely that the film failed the test. And so, pardon. Y esta persona piensa que, pues, por ende, piensa que es mucho menos probable que que es mucho más probable que la película falle, o que en general las películas fallen el test. And so lastly, this person thinks that almost all the films passed the test. Y en este último a priori, esta persona piensa que es mucho más probable que la mayoría de películas pasen el test. And those are priors. They will then meet the data, and out of the data, you're going to see the results. And I think I will show actually the results of this survey tomorrow morning. Y pues todos estos son a prioris que después se van a encontrar con los datos y va a mostrar los resultados del encuentro de ambas cosas en la mañana. This is the last slide. So, do you have any questions? Preguntas. I don't know if online there are some questions. ¿Hay preguntas? No. Sí, voy. Más que una pregunta, este ejercicio, aparte de aplicar probabilidades, podría, en resumen, sería como un test de hipótesis en el que aceptamos, rechazamos nuestras hipótesis y que obviamente tenemos que definir de acuerdo el contexto o lo que querramos buscar. So she's asking if, aside from using probabilities, this is like a hypothesis test where you test your hypothesis and then you define the results. In a way, you can see typically, okay, I'm going to come back to this slide, and we will see tomorrow, because this is kind of an hypothesis, the prior. And then you encounter the data, and it's going to actually, the real data is not in your prior. So you can see it as an hypothesis testing here. There is a lot of resources around Bayesian hypothesis testing that, you can check it out. We're not going to look at that because here we're going to predict population, which is a different topic. But of course, look on the internet, there's a lot of resources. Entonces, pues de alguna forma sí es una forma de testear una hipótesis, porque por ejemplo aquí con los 3 a priori diferentes, después van y se encuentran con pues los datos reales y se dan cuenta si estaban en lo correcto, ¿no? ¿Cómo era? How do you look for it? Internet? No, the concept, Bayesian hypothesis testing. Se puede buscar como... But typically, like the resources that I put, there is some information on that. Y en los recursos que están ahí listados se encuentra información al respecto. Mi pregunta es, entre los datos a priori y los datos en este caso ya reales, ¿debe existir también algún rango, no sé, como tolerable de cambios? Como decía usted, por ejemplo, que el primero decía que era, digamos, un hotel 5 estrellas y el otro después en la realidad encontramos que era
digamos, un restaurante tipo 3 estrellas, ¿existe algún rango tolerable porque tal vez se distorsione por completo cuando voy a la realidad? ¿O simplemente ahí se hace una comparativa? So, for example, in the cases that the observation is completely different to the a priori information, is there like a tolerable range of discrepancy or it doesn't matter? So I would say that in that case, you're learning so much because you're learning the fact that your data is not conform with your prior. So you have to think then if there's a problem in your data that you didn't think about, like the way the data has been collected or some missingness around it, or is the prior that is actually not good. So it's actually the results of this model is really interesting because it means that there is a problem and that you need to solve it, and it could come from the data or come from the prior knowledge. Entonces, en esos casos, pues estás aprendiendo un montón porque si el a priori no se parece en nada a los datos, significa o que hay un problema con los datos, ya sea con la forma en la que se recolectaron o que haya algún tipo de problema, o tu a priori está completamente errado. And therefore, this is, you can't stop thinking in doing Bayesian statistic. You have to think also the outcome and to understand the outcome, because the outcome is telling you a lot about what was the data, what is prior, and Entonces nunca se puede como parar de pensar cuando se utilizan modelos bayesianos, como que incluso cuando vas a obtener tu resultado, el resultado te describe también el a priori y los datos, entonces todo el tiempo como que se están retroalimentando. Más preguntas. Who is gonna run it on the computer and who is gonna run it on the computer here? So who is gonna run the tutorial on their computer? I prefer to do it in my computer. So, sorry, someone is gonna use the computer here? ¿Alguien va a utilizar los computadores de aquí o todos van a usar su propio computador? You will use here? No. No. El tool. So. around. Okay. So, okay, I think if you don't have any more question, I'm just going to show on. There's a question? Yes, please. Por favor, podrían enviar los tutoriales y presentaciones a los que estamos tomando el curso en línea, ya que ustedes tienen nuestros correos electrónicos. Could you please send the tutorials and presentations to the ones that are taking the course online, and since you have our emails? Sorry, that if you could send the tutorials and the presentations to the ones that are taking the course online. Yeah. Sí, se los van a enviar. Yes, and I just want for the people that are here, okay, so let's close this. No, okay, I can do it online actually. So I will share just how to find the tutorials. That would be nice if you can download it for tomorrow. Entonces va a compartir cómo se pueden descargar los tutoriales y pues todo lo que necesitan para mañana. Oh. Se desconectó. So I already talked about getting started AirStan. Entonces ya habló de que cómo instalar AirStan. So you just follow this link and you follow it carefully. And this is to install AirStan. Y siguen este link
So I just type Rust, Airstan getting started. Y ella solamente escribió en el buscador como Airstan Getting Started y la llevó a este link. And then so the name of the workshop, basically, statistical population modeling for census support. And you're going to find a link here that is on GitHub. Entonces buscan el nombre pues del taller que se llama Statistical Population Modeling for Census Support. Statistical Population Modeling for Census Support. And the raw code, I would advise you to download it on your computer. So people that are familiar with GitHub, so it's linking to a GitHub repository, and you can download zip. And here you're going to have all the resources. Entonces eso los lleva a un repositorio de GitHub donde pueden descargar la carpeta zip con todos los recursos. And for the people online, this is what we're going to go through tomorrow, but it's going to be offline, I'm sorry. Y para las personas que están en línea, pues esto es lo que vamos a cubrir mañana, pero pues no va a ser transmitido. Yes. So I think we're done for today. So for the person online, I'm really happy that you followed us through until now. I'm really sorry that we can't transmit it Wednesday and Thursday, because the idea is that really it's going to be a group discussion. We're going to tackle it, and tackle the issues together, and it's going to be difficult to do it online. Just remember that at 9 tomorrow, on Friday, there's going to be a seminar recorded around like broader population modeling with displacement, with other kind of data that Douglas is going to give for Dane. So you can find us again on Friday at 9. Bueno, entonces el día de mañana, pues como ya comentó, se van a cubrir este tipo de problemas, pero ya pues en lo práctico con cada país. Entonces no se va a transmitir, pero el viernes va a haber un seminario que va a dar Douglas sobre ¿sobre qué? Population modeling broadly with other source of data, and also modeling displacement. Modelamiento de población con otros tipos de datos y también modelar personas desplazadas. Is good? Perfect. Okay, so